हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के एक मेंबर पार्लियामेंट हैं जिनका ताल्लुक अक़लियती माइनॉरिटी तबके से डॉक्टर रमेश कुमार वानकोनी। डॉक्टर रमेश कुमार वानकोनी पाकिस्तानी सियासत के बहुत मशहूर चेहरा है और पाकिस्तानी अक़लियतों बिलखसूस हिंदुओं की नुमाइंदगी करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के मशहूर अखबार रोज़नामा जंग में एक आर्टिकल लिखा है। उस आर्टिकल का ताल्लुक वक्फ क़ानून से है और उस आर्टिकल में उन्होंने 75 साल कबल 17 फरवरी 1950 में नेहरू और लियाकत के दरमियान होने वाले पैक्ट को माहदे पर अपनी रोशनी डालते हुए दोनों मुल्कों के पाकिस्तान में और भारत में रहने वाले अक़लियतों के मसाइल पर इशारतन गुफ्तगू की है। ये गुफ्तगू इसलिए बहुत ज़्यादा अहम है कि वक्फ को लेकर कुछ बैरून मुल्क के मुख्तदर लोगों ने कुछ तबसरे किए हैं जिसको हुकूमत हिंद ने खारिज भी किया है और खारिज किया भी जाना चाहिए कि हिंदुस्तान के मामले में किसी को भी बाहर के लोगों को नहीं बोलने का हक है। किसी बैरून मुल्क को, पाकिस्तान को भारत के मामले में बोलने का कोई हक नहीं है। लेकिन डॉक्टर रमेश कुमार वानकोनी का ये तबसरा इसलिए अहम है कि डॉक्टर रमेश कुमार वानकोनी का ताल्लुक पाकिस्तान के अक़लियती तबके से यानी हिंदुओं से है। वो किस तरह से वक्फ माहदों को देखते हैं ये बहुत ही अहम है। मैं उनके उस जंग अखबार के उस कालम के कुछ अहम हिस्से को अपने इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन के क़ारीन के सामने पेश कर रहा हूँ। डॉक्टर रमेश कुमार वानकोनी का ये आर्टिकल का उन्वान है लियाकत नेहरू मुआहदे के 75 साल। लियाकत नेहरू पैक्ट को 75 साल हो गए हैं। ये आर्टिकल उनका जंग के अदालती सफ़ा 17 अप्रैल 2025 को शाये हुआ है। उस आर्टिकल में डॉक्टर रमेश कुमार वानकोनी लिखते हैं कि आज ही के दिन यानी 17 अप्रैल 1950 को 75 साल कबल ये नेहरू और लियाकत के दरमियान एक मुआहदा हुआ था। वो लिखते हैं कि आज से ठीक 75 साल कबल 1950 का मंजर है। अंग्रेजी साम्राज्य तकसीम करो हुकूमत करो की नफरत अंगेज पॉलिसी के तहत हिंदुस्तान पर 200 साल राज करने के बाद चला गया। हिंदुस्तान के बंटवारे को 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन मजहबी बुनियादों पर दोनों मुल्कों में यानी पाकिस्तान में भी और भारत में भी फसादात थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस ज़माने के मशरकी पाकिस्तान, मौजूदा बांग्लादेश और भारत के मगरबी बंगाल में शिद्दत पसंद मजहबी अक़लियतों को निशाना बना रहे हैं। दोनों अतराफ की अक़लियती ख़वातीन को अगवा किया जा रहा है, जबकि एक दूसरे के मुक़द्दस मजहबी मकामात पर हमले जारी हैं। मगरबी बंगाल से कमो बेश 10 लाख मुसलमानों को अपना घर बार छोड़कर मशरक़ी पाकिस्तान की सरहद अबूर करना पड़ रहा है, जबकि पाकिस्तान में मुक़ीम मजहबी अक़लियतें भी खौफ व हरास के माहौल पे मुल्क छोड़ने पर मजबूर हैं। अफवाहों का बाजार गर्म है। अक़लियतों को बहिमाना मजालिम ने दोनों ममालिक के माबैन सरहदी कशीदगी पैदा कर दी है। ऐसे नाजुक लम्हात में पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान अपना कायदाना किरदार अदा करते हुए आगे बढ़ते हैं और अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ के लिए भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को पाकिस्तान के दारुल हुकूमत कराची में आने की दावत देते हैं। रमेश कुमार वानकोनी लिखते हैं कि जब नेहरू ने इनकार कर दिया कि वो पाकिस्तान आने नहीं आ पाएंगे तो लियाकत अली खान खुद 2 अप्रैल को पाकिस्तान से भारत पहुंचते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं और 8 अप्रैल को दोनों मुल्कों के दरमियान भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहदा होता है और ये मुआहदा इंतहाई तारीखी मुआहदा है। उस मुआहदे में ये दोनों ममालिक इकरार करते हैं कि हम अपने यहाँ के अक़लियतों को यानी पाकिस्तान अपनी अक़लियतों को, भारत अपनी अक़लियतों को कौमी धारे में शामिल करने के लिए दोनों ममालिक के वज़ीर आज़म एक ऐसे दस्तखत पर दस्तखत करते हैं जिसके सफारती ज़ुबान में लियाकत नेहरू पैक्ट या उर्फ़ आम में दिल्ली मुआहदा का नाम दिया गया है। इस मुआहदे का जो बुनियादी मकसद था ये था कि दोनों ममालिक में मुक़ीम अक़लियतें चाहे पाकिस्तान में हिंदू और पाकिस्तान में हिंदू और भारत में मुसलमान मजहबी अक़लियतों को एहसास तहफ़्फ़ुज़, दंगे फसादात की रोकथाम और पुरअमन माहौल को फ़रोग़ देना ये मकसद था। लियाकत नेहरू के मुआहदे की शर्तों के मुताबिक दोनों ममालिक अपनी अपनी अक़लियतों की इज़्ज़त, जायदाद और ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म रहेंगे। दोनों अतराफ से मजहब या नस्ल के शनाख्त से क़त्ए नज़र तमाम शहरियों को, चाहे वो शहरी हिंदू हो या मुसलमान हो, पाकिस्तान में भी और भारत में भी, कि मसावी शहरी हुकूक और तरक्की के यकसा मौक़े फराहम किए जाएंगे
اور اقلیتی طبقے اغوا شدہ خواتین کو ہر صورت میں سرحد پار خاندان واپسی پر اتفاق کیا گیا، اور اس معاہدے میں جبری مذہبی تبدیلی کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا، معاہدہ کیا گیا، اور کہا گیا کہ 13 دسمبر تک تمام جو لوگ خاندان ٹوٹ گئے ہیں اپنے اپنے خاندان میں واپس ہونے کا اختیار کیا جائے گا۔ ڈاکٹر رامیش کمار وانی اس پورے لیاقت نہرو پیکٹ معاہدے کی تفصیل کا ذکر کرتے ہوئے آگے کہتے ہیں کہ افسوسناک بات یہ رہا کہ دونوں، یہ پاکستان کے بارے میں کہتے ہیں کہ پاکستان میں اس معاہدے کی روح پر عمل نہیں کیا گیا، ہر زمانے میں اس معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی، اور وہ پاکستان کی تاریخ کے وہ بھگوان داس جو پاکستان کے سابق چیف جسٹس ہیں، ان کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے یادگار، سب سے ایماندار جج قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر رمیش کمار وانی کہتے ہیں کہ بھگوان داس جو پاکستان کی تاریخ کے سب سے ایماندار جج ہیں، وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے اگر یہ دونوں ممالک، دونوں ملک یعنی پاکستان اور بھارت اگر اس معاہدے کو نہرو لیاقت پیکٹ پر اگر عمل کریں تو دونوں ملکوں کے درمیان امن قائم ہو جائے گا۔ وہ آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں آج کی تاریخ میں بھی ہندوؤں کی جائیداد کو، ہندوؤں کی مندروں کی جائیداد کو خطرات لاحق ہیں، اور اب تک وہاں ایسا کوئی بورڈ نہیں بن پایا ہے جس بورڈ کے ذریعے ان کی ہندوؤں کے، پاکستان میں جو ہندوؤں کی جائیداد ہے اس کی حفاظت کی جائے۔ لیکن اس معاہدے کے بعد، نہرو لیاقت معاہدے کے بعد بھارت میں وقف بورڈ بنا، جس کے ذریعے وقف بورڈ کی جائیداد کی حفاظت کا انتظام ہوا۔ لیکن ڈاکٹر رمیش کمار وانی آگے لکھتے ہیں جب 1950 میں یہ معاہدہ ہو رہا تھا، اس معاہدے میں جن سنگھ کے بانی شیاما پرساد مکھرجی نے اس معاہدے کی شدید مخالفت کی۔ اس دور میں کیوں مخالفت کی؟ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دونوں اس طرح کا دونوں ملک کے درمیان معاہدہ ہو، اور آج رمیش کمار وانی کہتے ہیں کہ آج کی اس تاریخ میں اسی ڈاکٹر شیام پرساد مکھرجی کی پارٹی کے لوگ، مطلب جن سنگھ کے لوگ جو اب بی جے پی میں تبدیل ہو گئے ہیں، وہ ایک ایسا قانون لا رہے ہیں جس سے نہرو لیاقت پیکٹ کی روح پاکستان بھارت میں ختم ہو جائے گی۔ آگے کہتے ہیں کہ جو تاریخی غلطی پاکستان نے دہرایا تھا اپنے ملکوں کی اقلیتوں کو حفاظت نہیں کرنے کا، آج وہی غلطی بھارت بھی دہرا رہا ہے، اور یہ وقف قانون جو لا کر دراصل اس غلطی کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ بھارت میں اب جس طرح سے پاکستان میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں، اس طرح سے بھارت میں بھی اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں۔ آگے وہ ڈاکٹر رمیش کمار وانی کہتے ہیں کہ 75 سال بیت گئے ہیں، لیکن ہم ایک تاریخ کے اس موڑ پر دوبارہ دونوں ملک، پاکستان بھی بھارت بھی ایک ایسے موڑ پہ کھڑا ہے جہاں آج دونوں ملکوں میں اقلیتوں کے اندر عدم تحفظ، خطرات، اندیشے بڑھ گئے ہیں، جو اس خطے کے لیے اہم اچھی بات نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو خطہ ہے بر صغیر امن و امان قائم ہو، بہتر ماحول ہو، تو دونوں ملکوں کو اپنی اقلیتوں کی حفاظت کرنی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر رمیش کمار وانی کے اس آرٹیکل کو ہمارے انصاف نیوز آن لائن کے لنک میں ہم ڈال رہے ہیں، اس سے آپ پڑھ سکتے ہیں ڈائریکٹلی۔ بہت بہت شکریہ۔